Moabot ang kamatay, kagutom, linog. Nato na nang nasinati wala. Nasinati wala. Coming pa o nakaming na yun. Ha? Kuha na. Ang kanlaon, volcano, naunsa di ay? Oh, nibuto na. Ang linog niya na apil man. No? Udugay na gyud na naitabo. Oh. Karon nisamot na. Nisamot na gyud ta. Oh. Karon famines brought by flood and drought. Apil na. Oh, hulaw. Karon na og hulaw na pod. Balik na pod ta. Pestilence like diseases from disasters. Storms that make medical treatment difficult. Unsa man to? Atong COVID-19. Breeding places for multiplying bacteria. Dengue, lamok. Di ba? Oh, dili na gyud ato ba kani? Sunod, earthquakes increasing steadily and becoming more violent. Di bang earthquake? Grabe na kayo ni. Ari sa 32 to 35. Palihog daw, basa ani, signs in the nation. Bahay na po sa nasod. No? Oh,